नमस्कार जय श्री जगन्नाथ स्वागत जनाऊँगी आपण मानक मो यूट्यूब चैनल शिक्षागुरु ओडिशा को आसतु आज आम पढ़ा पंचम श्रेणीर भाषा महक साहित्य बही पिले तो एबे जमती शिक्षा अनुष्ठान नुआ सिलेबस आसी 2026 जो माने भी क्लास 5 रे पढ़ुच से माने जानी कि एबे नुआ सिलेबस तुम मानकर हो जाइए जो गुड़ाक आगुरी जो सब्जेक्ट गुड़ाक थिला से सबू सब्जेक्ट रे एमआईएल तो कंपलसरी थिला समस्तंकर ओडिया और से ओडियार जहाँ भी आपण मानकर कोर्स रे थिला से कोर्स पूरा चेंज हो जाइए जमती तुम मैंने प्रथम पढ़ी जातीय पताका आम उड़ाई फर फर से सब को चेंज कर देइछि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट रो एबे नुआ सब कोर्स से ऐड करिछि बहुत सारा कोर्स से ऐड करिछि सुंदर सुंदर पाठ मध्य देइछि थिरे तो यहाँ हूँ पंचम श्रेणीर भाषा महक अर्थात साहित्य बही तो गवर्नमेंट पिला समस्ते भी बुक पढ़ुच देख प्रथम आमर रही गच्छर कहानी आ सुंदर सुंदर विषय मध्य एठारे आपण मानकु दौछि गवर्नमेंट तो जमती जातीय पताका से जातीय पताका कर देछि आम उड़ाई फरफरटा तो आम फास्ट आज आम पढ़ा गच्छर कहानी पिले देख गच्छर कहानी पाठ 1 यहाँ को लिखिछंती आमर डॉक्टर रामचंद्र नायक आम आज प्रथम आरंभ करवा तेणु देखंतु मु पढ़ौछि एवं बुझे दौछि नरम गलारे गछटी कहई सुणरे भौणी भाई फल खाइबाकू बड़ाईछ मन आपत्ति मोहर नाही। तेणु डॉक्टर रामचंद्र नायक गछ माध्यम वर्णना करुछंती कि नरम गलारे गोटे नरम गलारे गछ कहूची मो भौणी भाई माने सुण फल खाइबाकू तुमे मन बड़ाईच मोर कौनसी आपत्ति नाही। नरम गलारे किए कहूची गछ कहूची पुनश्च कहूची टाणी नेउअछ डालको मोहर सोचना न करी तिले जानी पारिबनी पराण मोहर दुखरे किपरि जळे। टाणी नेउअछ डालको मोहर अर्थात पिले जमती मनीषर अनेक अंग प्रत्यंग अच्छी जमती हाथ गोड़ मुंड सबू रोचे आम जदि मनीष को भिड़ी दौचे हाथ को ताको कष्ट होउची सेमती गछर अंग होउची तार डाल पत्र चेर मूल यही सबू जदि आम ता डाल पत्र को भिड़ी दौचे ताको बहुत कष्ट होउची तेणु गछटी करुण वेदना रे कहूची तुमे टाणी नेउछ डाल को मोर सोचना न करितिले टिके भी भाबुन तुमे मो डाल को टाणी नेउछ जानी पारिबनी पराण मोहर दुखरे किपरि जळे तुमे माने जानी पारिबनी ए पराण अर्थ प्राण ए मनरे मोर प्राणटा केते दुखरे जळुची केते कष्ट होउची। पुनश्च कहूची गछ क्षीर नुहे त लोतक धारारे नयन झरई मोर पराण वेदना देउछि बखाणी बारके श्रवण कर पिले कहूची क्षीर नुहे तो लोतक धारारे तुमे देखिथिबो गोटे गछ सब एमती अच्छी ताको एमती भांगी देले तदर कौन बाहरे क्षीर बाहरे तेणु से कहूची गछ कहूची से क्षीर बाहरुनी जेमती लोतक धारा लोतक अर्थ लुह कहूची जेमती लुह बाहरुची नयनु झरई मोर नयनु अर्थ आखि नयन अर्थ होची आखि से कहूची क्षीर नुहे ये हूँ आखिर लुह आखिर मोर लुह बाहरुची पराण वेदना देउछि बखाणी बारके श्रवण कर मोर प्राणर वेदना प्राणर कष्ट तुम मानक आगरे बखाणी दौछि पिले माने तुमे श्रवण कर बारके अर्थ होउछि ए जो समाज को से पिला मानक कहूछि कि जेमती क्षीर से नुह बाहरुनी जेमती मो आखिर लुह बाहरुची एवं मते बहुत कष्ट हेउछि मो प्राणर कष्ट मो बखाणी कि तुम मानक आगरे कहूछि मोर प्राणर वेदना को शुण। पुनश्च कहूची जन्म कालरू केते दुख सही नमानी बरसा झड़ी खरा काकर रे डाल पतर को रखीची जतने भिड़ी पिले देख केते सुंदर भाव रे कवि वर्णना करिसंती जन्म कालरू केते दुख सही नमानी बरसा झड़ी मु जन्म कालरू जेतेबेले तुमे गोटे छोट गछटिए लगौछ से गछटी केते दुख सहुची जेमिति बरस को सहुची झड़ को सहुची खरा काकर रे डाल पतर को रखी जतने भिड़ी पिले जेतले से गछटी छोट अच्छी से एते दुख कष्ट सहुची बरसा झड़ को मानुनी किंतु खरा काकर रे से डाल पत्र को जेमिति भिड़ी की रखीची। पुनश्च कहूची आज सीना तुमे ईर्षा करुछ देखी फल माल माल जानी पारिबनी एरूप मोहर केते साधनार फल।
ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସିନା ମୋତେ ଆଜି ଦେଖିକି ଈର୍ଷା କରୁଛ, ମୋ ମୋ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକି ତୁମେ ସିନା ଈର୍ଷା କରୁଛ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜକୁ। କିଏ କହୁଛି? ନା କବି ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛଟି କହୁଛି ତୁମେ ସିନା ମୋ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ସବୁ ଈର୍ଷା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବନି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳମାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିଛି ତୁ କେତେ ସାଧନାର ଫଳ। ମାନେ ମୁଁ କେତେ ଝଡ଼ ସହିଛି, କେତେ ବର୍ଷା ସହିଛି, କେତେ କାକର ସହିଛି, କେତେ ଖରା ସହିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ମୋର ଶରୀରକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ି ରଖିଛି। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରମ ପଥର ଧାରେ, କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତର କରିଣ ପର ଉପକାର କରେ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିନା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କର୍ମର ପଥରେ କେବେ ବି ହେଳା କରିନାହିଁ। କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଣ ପର ଉପକାର କରେ। କର୍ମକୁ ମୁଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିକି ପରର ଉପକାର କରୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିନା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ପଥର ଧାରେ, କର୍ମକୁ ମୋ ନିଜର ପଥ ମାନିକି ମୁଁ କାମ କରି ଚାଲିଛି। କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଣ, କର୍ମକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଛି ଏବଂ କରିକି ପରର ଉପକାର କରିଛି। ପିଲେ ଗଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ଦୁଃଖର କାହାଣୀକୁ ବଖାଣୁଛି। କବି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ମଣିଷ ସମାଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ତୁମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗଛର ଉପକାର କର। ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳପତରରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି, ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି ସଭିଙ୍କୁ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳପତରରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେର ଠାରୁ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଡାଳପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛି? ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନିଜର ହୃଦୟ ଚିରି, ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି? ଛାଇରେ ଆଶ୍ରା ଦେଇଛି। ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଟୋଟାଲ ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ମିଶେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଟୋଇଟେ ବାଟରେ ଯାଉଥାଏ, ଗଛ ଛାଇ ଆସରା ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ କରେ? ସେହି ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼େ। ସେଇ କଥା କବି ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିଣ କହୁଛି ତୁମକୁ, କରନି ଆକୁଳ ମତେ, ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ନୀତି ମୁଁ, ଖାଅରେ ଖାଇବ ଯେତେ। ପିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କବି। ଦେଖ, ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିଣ କହୁଛି ତୁମକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କରନି ଆକୁଳ ମତେ। ଆକୁଳ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି କଷ୍ଟ। ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ତୁମରି ସେବାରେ ପରା ମୁଁ ନୀତି ରହିଛି, ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ନୀତି। ମୁଁ ତୁମର ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପରା ମୋ ନୀତି ରହିଛି, ସବୁଦିନ ରହିଛି। ଖାଅରେ ଖାଇବ ଯେତେ, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଫଳ ଫୁଲ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଚାଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି କଷ୍ଟ ଦିଅନି, ମୋତେ କେହି କଷ୍ଟ ଦିଅନି। କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୁହ ଝରୁଛି, ମୋ ଆଖିରୁ ମୋର ଲୁହ ଝରୁଛି, ଯେମିତି ସତେ କ୍ଷୀର ନୁହଁ ସେ ଲୁହ ଝରୁଛି। ସେଇ କଥା କବି କହୁଛନ୍ତି କି ଯାହା କରୁଛ କର, ଯେତେ ଫଳ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି କଷ୍ଟ ଆଉ ଦିଅନି। ଦେଖୁଛ ପିଲେ, ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କେତେ ଦୁଃଖ ସେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ମଣିଷ ସମାଜକୁ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି, ଏ ସାରା ଜୀବନ କରମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ପୁନଶ୍ଚ କବି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲେ, ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି, ମୋ ଫଳ ଖାଅ, ମୋ ଫୁଲ ନିଅ, ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ମୋରି ଆଗରେ ତୁମେ ଠିଆ ହୋଇ ଶପଥ କର ଏ ସାରା ଜୀବନ କରମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରି ପକେଇ। ଏ ଯେଉଁ ତୁମ ସାରା ଜୀବନ, ତୁମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସାରା ଜୀବନ ତୁମେ କରମ ପଥ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମପଥରେ କେବେ ହେଳା କରିବନି। ତୁମେ ସବୁ କର, ସବୁ ସାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ ନେଇକି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛ ସେ କର୍ମପଥରେ କେବେ ହେଳା କରିବ ନାହିଁ ପିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବ, ସବୁ ଜିମା ଜୀବ ଭରି, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ଜଗତ ହିତରେ, ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ, ଜଗତର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବ, ସବୁ ଜିମା ଜୀବ ଭରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପରିବେଶ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ପିଲେ ଧରଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ। ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀଟି ହସିବ ତାହେଲେ ଆମ ପରିବେଶ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କି କେବେ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଏହି ଲାଇନ୍ଟି ବହୁତ ମନଛୁଆଁ ଲାଗୁଛି, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ, ଏ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଯଦି ହସିବ ନା, ତାହେଲେ ଆମ
परिवेश केबे लक्ष्मी छड़ा हेब नाही, केबे भी दूषित हेब नाही, केबे भी प्रदूषण हेब नाही, सबुबले सुस्थ रहिबो, ए समाज सबुबले सुस्थ रहिबो। तेणु पिले देख कवि गछ माध्यम गछ कौन कहूची ताकू देखिकी वर्णना करिसेंती। केते सुंदर लेखा कवि लिखिछंती कि गछटी तार जो कथा को सब बखाणुची, मंत्रमुग्ध करी दउची तार जो सब बखाणीबाटा। पिले एटा थिला तुम पंचम श्रेणीर नूतन साहित्य बहिर बा भाषा महकर विषयटी गछर कहानी। मु आशा करी तुम मानंकु एही भिडियोटी इनफॉर्मेटिव लागिबो। ता सहित आपण मानंकु एही भिडियोर अर्थ जो कविताटी रहिला से कवितार अर्थ भी तुम माने बुझी पारिबो। जदि तुम मानंकु आहुरी किछि न बुझी पारल डाउट रहिला मते कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबो। आ ता सहित नेक्स्ट गोटे वीडियो रे मु आनिबी गछर कहानीर प्रश्न उत्तर। आशा करी समस्त को यही वीडियोटी बहुत भल लगिबो। गछर कहानी सुंदर भावरे मु कहि रखिली तुम मानंकु। तेणु जदि तुम मैंने मो चैनल नुआ अच्छ ताले प्लीज मो चैनल को डेफिनेटली भाव सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन बटन टी को प्रेस कर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइजिबो। आ ता सहित लाइक कर, शेयर कर, आ मते कमेंट सेक्शन में निहाती भाव जणाओ। रहुछि जय श्री जगन्नाथ।